गोटे गाँरे केबे न घटिथिबा भली घटनाटे आजी घटिगला। कथा कौन कि गाँर समस्त पुरुष लोक सकाळु काम को बाहरी जिबा परे गाँर अधिकांश स्त्री लोक उपर बेला खाई पी देई गाँ पाख जंगल को काठ पाई जाती एवं संध्या बा पूर्वरु घर को फेरी आसंती। हेले आजी किंतु संध्या हेलाणी हेले केही भी घर को फेरी नहांती। कथा कौन कि कालीठू कुआड़े निर्धूम वर्षा हब बोली रेडियो कहिछि। आउ एते वर्षारे जंगल को तो आसी हबनी ना, सेथिपाई ए सप्ताह जाक जेते काठ दरकार सबु आजी नहीं जिबाकू चिंता करिसंती। आउ सेथिपाई फेरु फेरु राति हेई गला। आउ फेरिबा बाटरे सेमाने जहा देखिले ताहा आगरु केबे देखि नथिले। से काठ सबको फोपाड़ी जीवन बंचेई गाड़ को दौड़िले। आउ धाई धाई आसी समस्ते साटी को सब कथा जणेइले। तेबे सेमाने देखिले कौन? आउ साटी सबु कथा सुनी सारिबा परे कला कौन? आस देखिबा। हेलो हे देखिनी सेठी किए डाकुची हमको। हेलो मालो भूतटे चलो चलो पळेबा पळेबा। हां चलो पळेबा पळेबा। ये मालो इतनी में से भूतटा हे नुची गला। हे पूरी आज हमको ये खाई दबो कहां आज तो खाइबा हमको। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहलो कुजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन राम महावीर विक्रम बंधन कुमति निवास मत सुनी। तमे ताहले सेई कुनी भूत। अच्छा तेबे काहेकि तमे निरीह गाँ लोकन को हैरान करछ? निरीह नुहे गाँ लोक माने एमानक पाई मोर आज ए अवस्था। जमा छाड़ी बिनी एमानक। अच्छा तेबे एमानकर दोषटा कोन? आज को प्राय 5 दिन हब मो माँ भी एमानक परी जंगल को काठ पाई आसीथिला। आउ फेरी बारे विलंब हबारु मु ताकू खोजिबाकू जाईथिली। हेले जाऊ जाऊ जंगल रे थिबा एई भंगा कुआ भितरे गଳି पड़ी। ए ग्रामवासी माने सेठी थिले। मु जेते चित्कार करि डाकिली मते बचाओ मते बचाओ हेले केही मते उद्धार कलेनी। Oh my God!
ହଁ ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଇ କାଲି ମୋର ସେ କୂଅ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆଉ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ମାକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ହା 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 ହା। ନାଇଁ ରୁହ, ମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଅଜାଣତରେ ହେଲା, ହେଇପାରେ ତୁମ ଚିତ୍କାର ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ନ ଯାଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି କିଛି ଲାଭ ବି ହବନି, ହେଲା କି? ଆଉ ୟା ଛଡା କଣ କଲେ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କୁହ, ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ଶରୀରକୁ ବାହାର କରି ସଂସ୍କାର କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା କୂଅଟିକୁ ପୋତି ଦିଅ। ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ସମାଧି ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ବି ଯିବନି। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ହେଲା। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୂତର କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ କରାଗଲା। ସେଇ କୂଅଟିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମାଧି ମନ୍ଦିରଟେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ବି ନିଷେଧ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭିଡିଓଟି ତ ଦେଖିଲ, ସାଟିର ଭୂମିକା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ, ତେବେ ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।